Hi guys, may dangay na ako ipapa-challenge kan mamang kan Jasper. Pag mabuhat nga nila akong challenge sa ira, may da ako gamay nga ihahatag. 100 gadla, pero malilipay din ira. Kun mabuhat nila itakon pa-challenge yan. Kaya, let's go, try naton. Mag-start at aton challenge. Una ang utang anak. Kay para maini. Okay, let's go. May da ako ihatag nga 100. Kung mabuhat ni mo tak challenge. Sige ha. Marilis butay. 100 ha. Sugar tim kamot na. Piko ay ni. Piko ay ni. Gad. Gada. Walang kaalam-alam kung ano ma-challenge yung namin eh. Kutod ay paghiwala tim kamot ha. Itagong kamot. Susugarom ko tundog ha. Kailangan angat namin eh. Ayan ay. Sugar alatim kamot. Ay siniwal dida. Maangat na mini, angat, tamuying king. Kung maangat nga ni mo nit it ini, imot 100. Sige. 1, 2, 3, go. Ayan, ini na. Tamuying king. Oh! Ay, di pwede. Kailangan, ini natin iangat it ini kulob. Sige, kumangat. Ayaw, malisbot ka diri ha. Sige, inata, inilatim, iangat, usa. Sige. Una! Nagpura-practice na! Waray upay! Yay! Murag ko. Ito sapit. Ay, diri, adi, oh. Tamingking. Iton. Nagawanin? Oh, waray, sus, waray. Ay,